अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब साथियों, उम्मीद है आप खैर से होंगे। साथियों, लोक अदब किसी भी ज़बान का हो, किसी भी वसीब का हो, किसी भी इलाके का हो, वो लोक अदब है कौमों की ज़बान, कौमों के लिए कभी कभी फ़ख्र का बायस बनता है। लोक अदब की शुरुआत एक निजी जो कचहरी होती थी, वो हमारे यहाँ जो बैठक का कल्चर होता था, उसमें लोक दास्तानें, लोक कचहरी, लोक कहानियाँ, किस्से कहानियाँ बहुत सारे आपने सुने होंगे। किस्से कहानियाँ, लोक अदब बहुत बड़ा ज़बानों का, जैसे सराइकी जो हमारा इदारा है, स्पेनी लोक कहानियाँ, अरबी लोक कहानियाँ, लोक अदब, लोक ऐसे बहुत सी किताबें शाया होती रहती हैं, शाया हो रही हैं। इब्न हनीफ का जो काम है वो लोक अदब ज़बरदस्त है। हिंदुस्तानी लोक अदब, ऐसे ही बहुत से ममालिक, मैं किसका ज़िक्र करूँ, अभी मेरे सामने ज़हन में कुछ चीज़ें नहीं आ रही, लेकिन कभी किताबें आई तो मैं आपको ज़रूर उसका तारफ़ करवाऊँगा। आज ही दो किताबें आपके सामने लाए हूँ जिनका ताल्लुक़ लोक अदब से है, और हमारे दो भी बड़ी ज़बानें, बलोच और सराइकी ज़बान है, उनका अदब, लोक अदब जो हमको जोड़े रखता है। लोक अदब ऐसा किसी कहानियाँ, ऐसे किस्से जो हमको, हमारी ज़बान को, हमारे तरक्की देने में उसका बहुत किरदार। चीनी मैंने लोक कहानियाँ पढ़ी, जापानी लोक कहानियाँ मैंने पढ़ी, बहुत सी ज़बरदस्त कहानियाँ हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं, किताबों का तारफ़ करते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स कर देने की बड़ी मेहरबानी होगी, और दूसरी सोशल जो है प्लेटफार्म पर आप इसको शेयर कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। साथियों, ये बलोची लोक कहानियाँ हैं जो हमारे वाहिद बख्श बोजदार साहब ने तर्जुमा और तरतीब और तहकीक के ज़रिए सामने लाया। ये किताब बहुत सस्ती मिल रही है, मैं आपको अगले वक्त दिखा रहा हूँ। इसकी 240 रुपये कीमत है। अगर आप 14 अगस्त या 21 फरवरी को लेंगे तो ये आपको 100 रुपये में देंगे। स्पेशल डिस्काउंट होता है नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से। थोड़ा सा तारीफ़, लोक कहानियाँ मुख्तलिफ मौज़ूआत वाक़यात का हामिला अहाता हुआ करती हैं। हर कहानी अपनी ज़िंदगी हर सतह पर एक वसी माना मफ़ाहम रखती है और इंसानी समाज को एक नए जहर से आशना करती है। इसलिए कोई कहानी है बेमकसद नहीं होती। हर कहानी में ज़िंदगी से मुतल्लिक़ ही कोई वजाहत होती है जिसमें किसी इंसान, किसी भी यादगार वाक़या को बयान किया गया होता है। बलोची लोक कहानियाँ भी इंसानी तख्लीक़ का वाहिद इज़हार है जहाँ इल्म और दानिश के साथ साथ हमें ज़िंदगी को समझने का सलीका मिलता है। उम्मीद है कि डॉक्टर वाहिद बख्श बोजदार के ये काविशें कारी को न सिर्फ पसंद आएंगी बल्कि बलोची तहज़ीब और तमदन और दानिश के हवाले से इनके इल्म में इजाफ़ा भी करेंगी। बिल्कुल साथियों, वाहिद बख्श बोजदार जो उसकी मैंने एक दो किताबें पहले भी पढ़ी है, अच्छा तर्जमा करता, अच्छा लिखता है। आप अगर मंगवाना चाहें तो ये इदारे का फ़ोन नंबर है, आपको घर बैठ कर भेज देंगे। आपका ये फ़ोन नंबर है, आपसे रब्ता करके मंगवा सकते हैं। बड़ी आसानी से भेजते हैं, हमें तो भेज देते हैं, लेकिन आपको भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, अगर आपका जो एड्रेस या आप उनसे किताब मंगवाते तो आपको भेजेंगे। ये कहानियाँ हैं, लोक कहानियाँ आपके सामने। मैंने एक दो कहानी पढ़ी, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी खुद पढ़ूं, लेकिन 2-3-2.5 महीने के बाद जब गर्मियाँ आएंगी तो मैं पढ़ूंगा, तो आपके सामने भी कोई अच्छी कहानी होगी तो ज़रूर पढ़ूंगा। लिखते हैं, कहानी की तारीख और उसके इब्तिदा यकीन आफरेश ज़दम से मतलब इसकी कर्ज पर इंसानी वजूद के साथ ही कहानियाँ तख्लीक पर ज़ाय हुई और इंसानी हाफ़ज़े के महफूज मुश्तरक इंसानी विरासत वक्त के साथ अहद बेअहद नस्ल दर एक जगह दूसरी जगह सफ़र करती रहती है, मुंतकिल होती रहती है। मालूम और दस्तियाब तारीख की रोशनी में हमें कहानी का पहला सराग 3000 कबल मसीह में मेसोपोटामिया के सुमेरी तहज़ीब के आसार से शवाहिद से मिलता है, जहाँ कलमकश की असाती दास्तानी को नुमाया हैसियत हासिल है। लोक अदब के दूसरे इजाफे की तरह लोक कहानियाँ भी समाज के मुश्तरक तख्लीक का नतीजा होती हैं। साथियों, ये वाहिद बख्श बोजदार के कुछ अल्फाज थे जो मैंने ज़रूरी समझा। बहरहाल, बलोची लोक कहानी इंतखाब सिलसिले मैंने शेर गाम की मुर्तब करदा बलोची कहानियों का मजमुआ बादशाह खादम और रहीम महर की गोहर कीमती से इस्तेफ़ादा किया है। मैं आखिरी नेशनल बुक फाउंडेशन में। तो साथियों, ये कुछ तारीफ़ था, ये कहानियाँ शुरू होती हैं। अगर आप मंगवाना चाहें, लेना चाहें तो आपके सामने
آپ کے سامنے کتابوں کا تعارف ہے. آپ اس کا جو ایڈریس پتہ دے دیا ہے. آپ منگوانا چاہیں تو آپ منگوا سکتے ہیں. بلوچی لوک کہانیاں واحد بخش بوزدار. اور ساتھیوں دوسری کتاب ہے سرائکی وسیب کی لوک کہانیاں، سرائکی زبان کی لوک کہانیاں. عصمت اللہ شاہ ترتیب و ترجمہ، اس کا سندھی میں بھی اس کہانیوں کا ترجمہ ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سرائکی وسیب سرائکی کا یہ جو وسط جو ہمارا عصمت اللہ شاہ صاحب کچھ تعارف ضروری سمجھتا ہوں. عصمت اللہ شاہ 15 دسمبر 1969 کو ضلع لودھرا کے قصبہ مخدوم عالی میں پیدا ہوئے. 2000 میں اسلامی یونیورسٹی سے ایم اے اردو اقبالیات، 2005 میں ایم اے سرائکی یونیورسٹی فلم میں دوسری پوزیشن حاصل کی. 2008 میں ایم فل اردو اقبالیات اور 2015 میں ایم فل سرائکی کیا. ان دنوں پی ایچ ڈی اسکالر کے طور پر تحقیقی مصروفیت 2000 لیکچرر سرائکی اور 2017 میں اسسٹنٹ پروفیسر سرائکی منتخب. آج کل گورنمنٹ ایس اے کالج بہارپور میں بطور صدر شعبہ سرائکی تدریسی خدمات سے انجام دے رہے ہیں. ملکی خبرات اور وسائل میں سرائکی تہذیب و ثقافت اور ادب پر ان 20 تحریروں شامل ہوئے جن کے علاوہ کتابیں زیر طبع آہستہ ہو چکی ہیں. سوجھل قصے سرائکی لوک کہانیاں، حفیظ خان کی تحقیق. حفیظ خان بہت بڑا نام، پریم نگر صوفیانہ شاعر اور اس کا ترجمہ. علاوہ عصمت اللہ شاہ تعلیم شدہ کے ادارہ بھی کام کرتے رہتے ہیں. ساتھ ساتھ پچھلے 6 برس سے ریڈیو پاکستان بہارپور کے لیے سرائکی ادبی پروگرام پھوار کے ایڈیٹر فیاض احمد سر دے رہے ہیں. ان کی تعلیم و ادبی خدمات کے اعتراف کے طور پر کئی بار حضرات ادبی ایوارڈ کو مٹھن شریف چوپال ادب ایوارڈ ملتان اور اولمپیا کوٹ وغیرہ شامل ہیں. ساتھیوں یہ سرائکی عصمت اللہ شاہ جو ہے یہ عوامی داتاؤں کے تحریری نمونے، عوامی دانایوں کی تحریریں، جو دانا لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ تحریریں آپ اس ادارے سے کال کر کے منگوا سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی دے دیا ہے. اس کا پتہ خواجہ معین الدین محبوب کوریجا سجا نشین فرید کوٹ مٹھن شریف کے نام انتخاب کیا ہے. بہت بڑا نام. یہ کچھ کہانیاں ہیں مقدمہ، یہ جو لوک کہانیاں آپ کے سامنے پیش کیے. پیش لفظ مینیجر ڈائریکٹر کے اور دیوا جائے. لوک ادب کسی قوم کی تہذیب ثقافت سچا عکاسی ہوتا ہے. سرائکی وادی سندھ کے قدیم ترین زبان کا اصل یہ سرمایہ لوک ادب ہے. یہی لوک ادب اس کی قدامت کا دستاویز ثبوت بھی ہے. لوک ادب احساس مطلب جو سینہ بہ نسل بہ نسل سفر کرتا چلا رہا ہے. لوک ادب کے بہت سے پہلو ہیں، ان کے کئی رنگ ہیں. یوں تو ہر رنگ اور پہلو ان کی جگہ خاص اہمیت حاصل ہے. ساتھیوں یہ کتابیں سرائکی وسیب کی لوک کہانیاں، بلوچی لوک کہانیاں آپ منگوانا چاہیں، لوک ادب سے دلچسپی ہے، منگوانا چاہے پڑھنا چاہے تو آپ منگوا سکتے ہیں. جاتے جاتے ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی.